Dito ba, patay ba? Web telling nga, lapit ka kay Venus, boy. Kasi wala Ano? yan, patay. Venus. Boy, isang ano tayo ah. 2 slot daw ay Venus oh. Saan yung Venus. Sana, asa ka Venus, boy? Ano? Sa Cupid. Ito boy. 91J, 91. Masali nga muna yun, Venus. Boy, pabigyan na lang ako mamaya, boy. May epic nila. Ano, may full na lahat? May party na lahat, boy? May party na? Yung sa party ko, pre, sa oras nyo na lang yun. Para aapak nga lahat, apak na, okay na. Apak na lahat, boy. Apak. Tayo ba kuha, pre? Depende mamaya, boy. Boy, baba mo na Discord, boy. Sige, pre. Apak na. 3, 2, pasok, boy. Sa Sa Discord, tambayan pa tayo, pre. Sige, taas na pala tayo. Taas. Asa na? Saan yung ano? Gagi. Bandals tayo, boy. Bandals lahat. Nakahinal pa eh. Pasok. Pasok rate. Pasok rate. RG tayo rate, boy. Save lahat. Pasok rate. Okay lahat. May party lahat, boy, ha. May party lahat, boy. May party. Okay na ba lahat? Huwag nyo na patayin yan. Tropa ata nila yan sa party sa kabila, boy. Huwag mo na patayin. Bago exordi. Ayan mo na. Nagigil ka naman sa ilang puta. Saan kaya pumasok, boy? Wala, hindi naman sa atin yun. Pasok, Bert. Bagal. Kamusta na? Advice daw, PTZ. Yung record nyo. Tay. Record mo, Bert, ha? Pasok Tay, mo. nasa iyo ba PL Rea? Dito lang muna, boy. Dito lang muna. Kamusta na lahat dito? Sa right kayo, boy? Kamusta muna lahat, boy. Okay na ba lahat? Okay na? 3. Kamusta lang. Sige, boy. Okay, kamusta pa, ano muna. Boy, wag nyo patayin yung cell, boy, ha? Epis nila sa kabilayan. Sa X-Videos, may party na ba? Ayan na sa labas. Kamusta, okay na lahat? Wala sige, si Nel? 3-200 PMH, 3-200 pa ba? Wala kang tayo sinalya. Party, sila Elliot ko, walang FS. Boy, wala din mo. Wala rin. Finish ba na yung pa? 8, 7, Sige, pre. Nabigay yung Gucci, ah. 5, 4, 3, 2. Huwag nyo na patayin. X-Videos, gumilid ka, X-Videos. Yung 420, 8. 8, 7. Ay, hindi. Tropa yan eh. Papatay ko ng 420, boy. Huwag na yun dyan. Compress muna lahat dito, boy. Dito muna lahat. May naghihit ang puta. Zaki. Yung XXX, papatay ko niyan. Compress muna lahat, boy. 3-200 PMH. 3-200, baba. Nasa right na to. Nasa right. Cancel ako niyan, boy. Ready? Tara, push. Ready, 1. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na. Sige, cancel yung left side, boy. Left side. Yung Nero, ha. Yung Nero nasa baba, boy. Napatay na, pre. Patay na. Sige, paubos ako. Pasok right, mga namatay. Pasok right. Pasok right. 8, 7, 6. MP, pwede na, par. Pwede na. Sorry, akin. Pasok na. Sige, paubusin nyo na, boy. Ubusin nyo na. Paubos ako. Rico pa, Albert. Ano, boy? Hindi na, pati ka, pre. Paubos ako. Okay na ba lahat? Ako na. Sige. Okay lang. Paano ba makita yung top dito, pre? Paano ba yan? F7. Walis ko ba? Compress na, okay na lahat. Okay na. 3-200 PMH lahat, boy. 3-200, baba. Tara pa, left na, boy. Tara, push, 1. Push, ready, 1. Sige, cancel yan, boy. Papush ako, par. Push pa, par.
Push nyo pa, push nyo pa, push nyo pa, push nyo pa. Yung C yung gilid ha. Paano ako? Yung C, yung C, yung C, yung C. Hawak ko. Sige, ubus pa yung IQ kila na lang, boy. Yung Exec, kumukombo. Ayun na, Sentinel sa likod nyo ha. Sentinel, sagdan, boy, sagdan. Ano ba yan, pre? Oh, left yun. Left. Okay. Wag tropa na yan, boy, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, box, 2, 1, ready, 1. Pwede na, boy. Pwede na yung mga SG. SG lang, boy. Yung Gucci. Oh, macro ko na, boy. Balik. Wag na yan, tropa na yan, par. Yung X Phoenix yan, eh. Patay na. Phoenix yan, boy. 8, 7, 6. Pwede na, MP daw. Pwede na. Sorry. Hindi ko nakita. XX pre na BA na. Okay, yung XX daw. Yung XX, yung AU nasa gitna lang, boy, ha. Yung AU nasa gitna lang. Ito sa macro ko. Ready, 1. Pwede na, boy. Katawan ko na. Sige, dito na lahat yung X. Ito pa, oh. Yung Z, oh, dito lang. Balik na, boy. 8, 7, Bilang ko, 6, Alfred. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, MP boy, MP naman. X videos, gumilid ka, boy, Dito na lahat, boy. Tama na yan. Tikit. Combos na lahat, boy, Combos na, okay na lahat, boy. Okay, wait lang. Ito, yung fugitive, oh. Oh, Combos na. Combos na lahat, boy, yung Jairea. 3, 200 PMH nga, boy. 3, 200 PMH, 200 baba. Evelyn, wala akong easy, boy. Tara pa, right na. Akit na kagad, boy, ha. Akit na, ready. 1, sige, push nyo na, right. Push nyo na, papush na ako, par. Papush na ako, par. Push nyo na, paubos na lang ba? Paubos na lang, boy. Paubos na lang. Sige, ubos pa. Boy, yung tumatagos sa inyo, sagdan, boy. Paubos Yung Gucci, pre. ako. Pasok right. Yung Gucci, wag nyo na pa-skillin, boy. 8, 7, 6, Bitaw mo. 5, 4, 3, AU pre na BA na. 2, Ay, gago. 1, ready. 1, pwede na. Yung nasa box naman, boy. Yung sa box. Sige, sitaw. Sige lang, dito lang. Yung red. Oh, dito na lahat, boy, sa macro. Si Cell na yan, boy, ha. Epes na yan ng tropa, boy. Wait nga, parte ka. Compress, huwag Retiro. niyo patayin si Sitaw, ha. Sino nawala sa party ko? Si Evelyn. Asa ka? Pasali nga ako, Boss Kain. Si Evelyn, Boss Kain. Dito lang Sige muna, lang. boy. Wala pa akong pinababa, boy. Sige ka, Arto pre. Combos na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ano, wala akong 2, 1. mag-BA. Pwede na yung nasa box. Pwede Yung na yan, means. boy. Pwede na. Sige, boy. Oh, macro na. Dito na ulit yung cram. Dito na. Namatay pa Epis ko. Wait lang. Dito lang. Namatay Epis Slur ko. pre ha. Boy pa slur. Ayun, ano lang. Dito lang muna, boy. Dito lang. Mix tayo ba yun? Combos na. Okay. Okay. Wait lang, 3 200 image nga, boy. Dito lang muna, boy. Ako na. 200 image. Ako na. Baba. Habol ako ng BA. Baba. Wag na yan. Dito na. Pail na, boy. Pail 2. Nasa L2. 8. Box muna. 7. 6. Pwede na yung iba dito sa box. Yung box muna, boy. Pwede na lahat yan. Ina talaga. Ilo pre na BA na. Asan yun? Saan yung Aray ko. cashing? May namatay. SGL1. 8, 7, 6. Down, bro. Dito muna lahat, boy. Dito muna, L1 muna lahat. Sa L1 muna, paubos ako. Pwede na lahat yan, par. L1 na. Ready? 1, pwede na. Sila B8, oh. Sila B8 sa macro ko, boy. Boss, pabagsek. Papatay ako niyan, boy. Dito na lahat, boy. Dito na sa macro ko. Compress na, boy. Okay na lahat. Wait lang pre, per seconds. Ito, yung Mac 2 mo, red 1. Oh, balik na. Compress na, okay na lahat, boy. Ako muna tayo. Combos muna lahat. 3 to 1 trap image lahat. Boy, 3 to 1 trap. Baba. Boy, kami paunahin nyo. Nasa mid ah. Nasa mid. Tara, balik. Mid. 2, 1, tara, mid na. Akit na. Yung unahan, ready? 1, push na ka. Push na par. Sige, ubos yung right side, ha? Yung Left side, sorry. Okay na. Yung right side naman, Wad. Sige, push pa, right side naman, boy. Sa right side naman, ubos na yung left side, boy. Push nyo na. Tangina, may Hindi tira naman back pa rin. Ang daming archer. May nagtitira back pa rin, par. Pasok mid. Ay, nako. Par, wag nyo itira back, par.
Basag-basag na yung left side nila, boy. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, At 4, 3, 2, under payment. Baba. Patayin nyo to. Patayin nyo yan. Ready, one? Patayin nyo. 3, 2, 1, rocket nga, boy. Akit na. Tungangi pa to, boy. Tungangi pa yan. Papusya ka pa. Akit ako. Akit pa. Akitin nyo pa, boy. Akit na. Cancel na to, boy. Push nyo na. Papusya ko. Isa pa. Ready? 1, push pa. Push pa hanggang R2, boy. Sige, linis pa hanggang R2, boy. Linis pa. Sige, matatagalan sila, boy, sa RG, mga bobo yan. Tumapak Yung astig ka ba, patayin nyo na, macro na, pasok right, mano matay. Pabagal sila mag-RG, boy, dito na lahat sa macro ko. tumapak L. Kumombres na lahat. Dito na lahat. Kumombres muna kayo, boy. Yung Gucci sa likod nyo, pabayaw nyan, okay na lahat. 3, 2, 1, drop MH, 3, 2, 1, baba. Kami paunahin nyo, boy. Kami paunahin nyo. Andito na kayo lahat. Magtitira back na naman kayo. Tara, push. Ready, 1. Pwede na, yung sili, ha. Yung sili, wag nyo na patirahin yan. Packet na ako, boy. Akatin nyo na, left and right. Balagbag na, boy. Balagbag ba. Sige, pasok tayo left. Pasok, left. Sige, linis pa tayo dyan, boy. Sige lang pa. Yung XX pre, oh. Yung XX daw, yung XX. Sige po, combos na lahat, boy. 8, 7, 6, 4. Pwede na ata yan. Ready? 1, pwede na yung Phoenix. Patayin nyo na yan, boy. Patayin nyo na. Dito na. Naka-slow pa yun. Dito na lahat. Okay na lahat, boy. Combos na. Combos lang. Okay na lahat. Pre, nasa right. Okay na. 3 to under payment nga. Ay, ito na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na. Bar. Tornado. Pwede na yan, bar. Pwede na. Nasa baba lahat. Ano yun? Par, wag kayo bumaba, par. Pasok ng left. Gilbert, kaya pa. Pasok left. May pumindot daw, pre. Pumindot. Oo, anong oras yun? Bako? Okay lang, mamaya tayo. Sige, pwede. Wala din naman dito. Combos nga, boy. 3, 2, drop MH, 3, 2, 1, drop L2 nga, boy. L2 na. Wag na. 6, 5, 4, 3, 2, sa bilog, 2, 1, ready, tornado, ready. 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na. Ibalagbag nyo na, par. Balagbag na. Sige, paubos pa ako. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready. MP naman. Pwede na lahat yan. Pabay ako na ito, boy. Pabay na ng M. Yung mga boy, paubos ako. Walang pumindot, pre. Tinignan ko sa system. Sige, ubos lang. Sige, paubos pa ako, boy. Oh, macro na. Yung mga walang guild, boy. Pwede na kayo umakyat, boy. Mga walang guild dito na, boy. Tumapak na si Red, tumapak na. Sige, combos na lahat, boy. Combos, okay. Okay na? 3, 200 PMH, 200 baba tayo, boy. Boy, kami paunahin nyo lagi ni Suwaji, boy. Ito, patayin nyo yan, boy. Ito na, baba, red 1. First target, boy. Ready, 3, 2, 1, akit na. Tungangi yan, par. Ready? 1, akitin nyo na. Puwar na dyan, bar. Balagbag na. Karambola na, par. Push na, paakit na ako, boy. Paakit. Hanggang Arto na yan, Hanggang Arto na yan, boy. Sige, ubusin nyo na, boy. Sige, push na, boy. Push na. Sige, karambola na yan, boy. Nice. Hindi atin yun. Sel, sa baba ka lang mo, Sel. Sa baba lang. X-videos, baba lang muna kayo, boy. Dito na. Arwa na. Pwede na ako mag-get, boy. Dikit, Bert. Okay na lahat. Compress na lahat. Okay na. 3, 200 PMH tayo, boy. 3, 200 baba. Huwag kayong mauna sa amin. Tara pa. Left. Pakit na. Ito yung barcode. Ito yung barcode. 3, 200 push na. Pwede na to, boy. Ready? 1, pwede na yan. Pwede na, par. Akitin nyo na. Cancel na yan, par. Diwad. Sige, push pa. Yung kita naman, Wad. Sa gitna ka naman, boy. Sige, gitna dyan, boy. Ready? 1, pwede na. Pati NP dyan, boy. Sige, balagbag na. Wala ka mahanap. Kilo nakabili yung ino. Pasok left. Ay, gago. Yung Macton, pre. Pasok left. 8,
7, 6. Dito na sa bilog. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na par. Pwede na. Ah, sige, laban pa. Left and right. Nice, Era. Very good ka dun. Eto yung bin sa gilid, oh. Nice one. Sige, boy. Tahuan mo. Kortado. Nakatayo lang, oh. Pasok ulit. May nasa gitna pa, pre. Okay, sa gitna pa. 8, 7, 6, 5. Paanling nga ako sa gitna, boy. 3, Yung next, pre. 2, 1. Yung A yun. Dyan din nata. X-Videos. buhay pa. Focus ka dyan. Yung AU par, yung Knicks. Aray ko talaga. Sabi na sa inyo, boy. Dito na lahat. O, sige, compress na cell dito, cell. X-Videos. Compress na kayo. Dito na lahat. Sa macro ko na, boy. Tama na yan. Dito na sa macro ko, boy. Sa macro ko na. 3, 2, 1, drop image nga kayo, boy. Image. 3, 2, 1, drop baba. Ng cell, tsaka X-Videos, pahuli lang kayo lagi, boy. Tara, sa mid. Akit na, left and right. Ready? 1, sige, naunahan yan, par. Yung mamak, pabigay ako niyan. Tara, push na. Sa left and right ko na, boy. Sige, linisin nyo na, boy. Ito yung Jobber Gaming, oh. Bini-A ka, wad. Ako yung binigay. Ay, ikaw ba? Ako yung binigay, gago. Oh, tara, dito na. Akit na kayo. Akit muna sa mid, boy. Sige, boss. Salamat sa mga nagre-report dyan. Compress muna, boy. Okay na? 3, 200 PMH lahat. 3, 200 baba. Baba. Dito lang muna, boy. 3, 200. Akit na. Pwede na. Karambola na yan, boy. Karambola na. Push na. Huwag tayo magtira back. Karambola na sila, boy. Yung barcode, kumukombo sa inyo. Nice one. Kalimutan. Tara, pasok right. Mares ka na. Ay, gago. Nung console ako. Pasok right. Saking na ako dyan. Pasok right. Right, lahat. Masa ka lang na ano. Sige, compass muna sa right, boy. Wait lang, namatay ako, boy. Wag na kayo tumira, boy. Tropa na yan, boy, compass na. Sige, boss. Compass na. 3, 200 PMH lahat, boy. 3, 200 baba. Tara, palip tayo, boy. Palip. Tara, push. First target, ready, 1. Dito lang, pag. Dito lang, push na. Hanggang Arto na yan, boy. Sige, wad. Wala ka na naman matutunan. Sige, diretso lang. Sige, ubusin nyo, boy. Sa Nals press 05, ha? 05. Compress na lahat, boy. Compress na. Compress na. 3, 200 PMH ka, boy. Image, compress boss kayo. Kaya image, drop image 300 L2. Tara, papatay nga natin yan. Ang ulit ng puta. 05 yan, pre. Baba ka ng ano, Shed. Gitna. Nasa gitna ako, Jet. Checking na ako MF, pre. Right. Tara. Ayan, dito yung raid team natin, pre. Ito na, gago. Push na. Andyan yung ano eh. Ay, patay na. Ayo, back na. Bigyan nyo na sa ano na yan. Compress na, bilog muna tayo. Saan yan, boss? Sa mga ano ko dyan. Sige, compress na lahat. Okay na? 300 PMH, 300 macro ko. Par 3 tayo, boy. Okay na rin. Par, diretso. Paano, untay mo na, Ken, ha? Paunahin mo kami, boy. 3, 200, push na, wad. Right ka. Left, sorry. Push na. Tulalay, ready? 1, tulalay yan, boy. Push. Guys. One boss, kay. Push pa. Andito pa kami para. Ubus to, boy, ha? Ubus to. Sige, cancel yan. Cancel. Nares ako, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung archer naman, boy. Yung archer, pwede na yan, boy. MP. Pwede na lahat yan. Pwede na. Pwede na, ito sa likod. Sa likod sila Ilo, Ano boy. tayo sa Terena, pre? Pasok ko na Sila lang. Ilo, sila XXX. Par, ano nga, pabaying nga. Okay, Tinatamad ako. Tangina mo. Pumasok na, ha? Pumasok ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado, ready. 1, pwede na lahat yan. Pwede na, par. Nice one na bilang, boy. Sakto. Paubos ako, boss. Ito pa yung TI, oh. Anong ginagawa mo dyan, pare ko, eh? Sige, paubos ako, boy. Yung night 3 per 7, 6, 5. Ito yung barcode. 3, 2, 1. MP naman, MP. Sorry, par. MP naman, MP, par. Paubos ako. Paubos pa. Sige, pasok right. Putang ina mo, Diablo. Pasok right. 8, 7, Umaker ka, ya. 6, 5, 4, left and right kayo, par. 3, 2, 1. Oy, Pinoy. Pwede na. Ready, tornado. Ready, 1. Pwede na lahat, tornado, par. Sige, balagbag lang.
Balagbag lang boy, balagbag pa. Ito, guys, oh. Maingay ka. Tratado ka, ready? 1. Laban pa. O, campers na. Ano mo, mutik na maging kamprag yun. Yung Jover Gaming, oh, pwede na yun, boy. 8, 7, 6, Putang ina mo, 5, 4, 3, 2, 1, MP, pwede na, MP, pwede na, par. 4, 3, 2, 1, oy, Pinoy naman, pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat yan, boy. Balagbag na. Left and right. Huwag kayo dyan sa labas, boy. Dito kayo maglaro sa box, boy. Mag left and right kayo. Yung ay pre na sa Pasok right. Tumitira back. Pasok right. Ano naman, nag-mate sila, Pasok right muna. Sige lang, boy. Right na. Yung Night Reaper, oh. May buhay pa sa kanila, oh. Babiyo. Yung 911 papatay pa. Combos na lahat. 3-200 PMH. 3-200 baba. Mabilisan lang, boy. Tara, push. Akit ka agad, boy. Akit. Ready, 1. Pwede na lahat yan, boy. Ready, 1. Pwede na lahat yan. Paakit ako. Push yun na. Push pa. Matagal yan, boy. Ito yung Nero, boy, oh. Papakawad. Ready? Putang ina mo lumabas. Bobo. Sige. Ubus pa. Ubus pa sa macro ko na. 8. Yung MP pwede na par. MP naman pa, MP naman. Nakatapak mid pre. Yung Teo. Bibigyan ng Joker. 8, 7, na tayo, 6, left and right kayo, yung iba sa gitna. 5, 4, 3, 2, 1, pwede na, ready? Tornado, pwede na lahat yan, boy. Pwede na. Ba? Nawala ka, Ted. Pasok lang mid, boy. Pasok mid, gago, left and right niya na. 3, 2, 1. MP naman. Pwede na. Sige, balagbag na. Balagbag pa, boy. Balagbag lang ba? Tapak sila sa mid. Sige, boy. Pasok lang mid, boy, ha. Mga namatay, ha. Gitna, party ko. Deal ka Boy, nga, compass nga, boy, sa mga. Easy na naman si G. Putang ina. Sige, pasok lang mid. 8, 7, 6. Easy ako, Evelyn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na par. Tornado ka agad yung kita, par. Sige, laban. Laban pa. Nice job, boy. Laban pa. 3, 2, 1. MP naman. Pwede na lahat. MP, boy. MP. MP naman, par. MP naman. Sige, laban pa. Ubusin nyo na lahat, boy. Ubusin nyo na. Paubos ako, palinis ako, boy. Ano mo? O, macro ko na, boy. Yung cut. Wait lang na ako. Iwa ko. Pasok ko lang kay China. Gagawin team pre, yung team sa gitna. 8, 7, Damage mo na ako. 5, 4, Hindi nga ako dyan. 3, 2, 1. Oy, Pinoy, pwede na. Ready, Tornado, ready. 1, pwede na, par. Ibalagbag nyo na, par. Balagbag na, boy. Balagbag na, 3, 2, 1, pwede na. MP din, MP, pwede na rin, par. MP, balagbag nyo lahat. Balagbag na, palinis ako, boy. Karambola na lahat. Sige, paubos ako yung art style. Nice one, Sige, ubos. Ang ina, nakaiuna naman, pre. Ano ba yung iuna yun? Hindi na nawawala. Macro ulit, boy. Nakapak pa rin, boy. Nakatapak pa rin. Sige, combos lang. 8, 7, 6, Bill nga. 5, Bill ka, Alfred. 4, 3, 2, 1. Ready, Tornado. 7, 6, 5. SG, pwede na. Oy, Pinoy, pwede na lahat yan, boy. 3, 2, 1. MP naman, par. Sige, linisin nyo lahat, boys. Sige, hawak ko yung AO, boy. Hawak ko. Sige, hindi makaskill yan. Yung Nix, ha. Ito yung Nix, oh. Nice XX. one. XX. Game mo lang. Hindi ko mabigat. Lumabas. Ang bilis. Compass na. Compass na ulit, boy. Ganun lang ulit. Pesto nyo, boy, ha. Left and right, boy, ha. Wait nga, Bert. Ganyan. Nag-right ata. Ang ina, natahakot. Okay na, wala. Ayaw. 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 Compass na lahat, boy.
Palibutan Compass nila na. pag one. Okay na? Drop image ka, boy. 3, 2 drop image, 3, 2 pa right. Yung J-Yox, Ken. Wala sa right, boy. Tara, left ata. Left. Sa left, pre. Balala. Andun balala sa. Push, akit na, red one. Ito yung sortie po yun. Tara pa, Arto, push. L2, push na. Sige, nauna ako. Push na pa, bayin itong one, no? Sige, push pa. Push pa. Huwag yun na pa yun. Oh, balik na. Hayaan nyo na yung tumakbo, boy. Balik tayo, L1, boy. Sa L1 tayo mag-MH tayo. Dito na lahat, L1, boy. L1 na lahat. L1, 8, 7, Yan, ano. Sige, tayo bitaw. 5, 8, 7, 6. MP, pwede na dyan ha, yung sortie dyan. 4, 3, left and right, 2, 1. Pwede na. 1, ready, 1, pwede na. Oy, Pinoy, ready, tornado. Ready, 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, left and right. Up and down, left and right, par. Sige, laban pa. Paubos ako, boy. Paubos pa. Yung Yung archer hitter na, nila, yung sorry, IQ tumigit Kila, oh. Yung IQ Kila, boy, yung art style pa, paubos ako. Yung Rebelto. Patay ako, pre. Yan pa yung mga... Teka, magkakain na. Wala na muna naman yan. Pasok lang. Yan pa, MP, boy, MP. Putang. Ano, immortal? Hindi mo pre, yung Teo. Hantay nga sketchy, no? Ano mag-MH? Fight. L. Macron. Nakatapos na yun. Tigat ka, Gino. Tigat agad. Galing L2 ha. Bitaw mo pre. Compass muna. Wala. Hindi ata pumasok dito, boy. Wala. Checking ako R, pre. Wait lang. 3-2 drop image nga, boy. 3-2 drop baba. Ara. 8, 7, 6, Wag yan, ha. Diretso. Paunahin nyo kami, par. 1, 2. 3, 2, 1 drop push, boy. Okay na. Pwede na, par. Pwede na, par. Pwede na. Sakalin si Nero, push. Push pa. Push nyo pa. Push na, par. Ubus na yan, boy. Push nyo na. MP na lang yan, boy. Sentinels na lang, ibon, boy. Push nyo na hanggang L2, R2. Papush ako hanggang R2, boy. Papush ako. Pasok, gago Ang na. XX nga pre. Pabiya ako niyan, boy. Pabiya ako ng mga ano. Hindi na ako nawalan ng iwa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pwede na ha, yung archer nila, ready? 1, yung archer nila, boy. Okay, paubos ako. Ubus na. Paubos na lahat. Gagalaw tayo, boy. 3, 200 image, 200 pa. Trust mo yung XX pero pag napapatay ko. Sige. Pasok pa kayo na. Akit na. Ito na pa. L2 na. Ready? 1, sige, cancelan par. Okay, push pa. Yung box din ha. Laban pumunta ng heal. May L pa, pre. Tira ba kayo, MP? Hanggang L2 Saka yung II. Yung II, pre. Kukuha nyo yung Nero para hindi kayo mag-miss. Pasok L. Nasa hagdan, pre. II. Pasok L. Archer. Pasok L sa box pa ha. Yung archer nila, boy, kumukombo. Ready? 1. Yung archer nila kinakombo lang kayo, boy. Ito yung XX. Ready? 1. Pabus ako niyan. 5, 4, 3, 2, 1. MP sa gitna. MP sa box. Ready? 1 sa box muna. Yung box muna, boy. Yung box. Sige, ako. Ito yung ZZZ, oh. Pabayin yan, Irene. Pabayin nito. Pasok ko lang, pre. Macro, left muna lahat. Left. Build kang Alfred. Na-BA ako. Si Irene ata nag-BA sa... Tigat. Compress na. Anong BA? Bobo siya. Compress. 3-2 image. 3-2 drop. Build, Alfred. Tara, pamit na. Akit na. Left and right. Right ka, Wad. Ready, 1. Pwede na yan, boy. Pwede na. Sige, na-cancel yung sortie, par. Na-cancel yan, par. Push pa. Push pa. Akitin nyo na. Left and right, boy. Umakyat na kayo lahat. Umakyat na. Sa IK, pre, naka-BA yan, ha? Pwede yung kirahin. Pasok mid. BA yan ang po. Pasok naman mid mo. Pasok mid. Nag-lip ng puta. 8, 7, 6. Compress tayo, wag na kayo mag-hit ha. Sa left pre ang dalawang sa left Tigat, bitaw mo. Compress pa, full buffs muna ako. Ikaw.
Dikit, Wheel pre. ako, Alfred. 3, 200 payment, 200 baba. Okay Dikit, na. pitang mo, te. Wheel. Wag nyo kami unahan, boy. Tara, adlep ka. Tara, push. Ready, 1. Sige, push na. Pwede na yan, par. Pwede na. Pwede na lahat yan, par. Cancel na ni Waa dyan, boy. Akitin nyo na. Umakit na lahat. Yung Night Reaper. Sige, ubus pa. Paubos ako, boy. Linisin nyo na kaagad. Saan nakaapak, boss? Compres na lahat, boy. Pasok kayo, boy. Mabilisan lang. Dikit, par. Dikit, pre. Compres na, boy. Wag yung bumaba. Sorry, boss. Naglag ako. Ang lang. 7, Upal. 5, 4, 3, 2, 1. Ubusin nyo na yan, boy. Ubusin nyo na yan. Nasa R, pre. Parto na. Sige lang. Ubusin nyo muna yan, boy. Ubus muna ako yan. Ubus muna ako, boy. O, tara, macro na lahat, boy. Ayun, baba. Red 1. O, tara, macro. Paelto tayo, boy. Nag-clashing, pre. 3 kontra paelto nga. Kakapatay ako kay Bea. Fuck you. Nag-miss ka na nga. Bihig ka sa mukha. Tara, bilog. Balik ka. Bilog. Tara pa, R2. Damage ka natin. Okay. 3, 2, 1. Tara, push na. Pa L1. Diretso na to, boy. Diretso. Left and right, wad. Right ka. Ready, 1. First target, boy. Ito na, dito na sa R1, boy. R1 na kami, yan. Push na. 8, 7, Walang namumukal ka. 4, Wheel ako, Alfred. 3, 2, 1. Pwede na yung balala. 3, 2, 1. Yung revelto. 8, 7, 6, 5, 4. Sa below! Sa max kayo! 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na yan, boy. Pwede na. Par, pag nagbibilang ako, par, pumesto kayo dito sa box, par. Ang ina, ba't tunga nga kayo dyan, boy? Sige, laban pa. Laban nyo pa. Ilaban pa. Pasok lang right, boy. Pasok right. Palinis ako. Pasok right. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, Okay, Chino. 3. Where are you? Compass na lahat, okay na. Kita Okay na lahat, boy. Compass na. 3, 200 PMH ka, boy. 3, 200 baba. May data. Tara, pa mid. Bigay mo nga ako, Je. Okay, 3, 2, 1. Pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na lahat yan. Pwede na, par. Sige, laban pa. MP naman, MP. Pwede na, boy. MP. Sige, paubos pa ako. 3, 2, 1. MP pa, MP yung AO, ah. Pwede na lahat yan. Sige, hawak ko yung AO, boy. Sige, yung LCPA lang. O, compress na muna. Compress. 45. Irix 45, pre. Compress muna lahat, boy. Compress na. 3, 200 PMH. Iwan kita na ano. Ay, gago pa MH na kay boss mo 300 baba. Pa-MF tayo, boy. Ay, gago wala rin po siya. Pa-MF muna, MF. Kanya lang si boss ng pre pa. Okay, okay na, meron na yan. Nasa ano ah? Ito, platform muna. Ito, ready, 1. Yung Crimson par, push. Sige, laban pa. Ilaban nyo, boy. Yung iba, pumasok kayo ng R2, boy. Yung iba, dun kayo sa gilid, pumasok, boy. Sige, laban pa. Pakilo OT. Pasag tayo. Sige, laban nyo pa. Sige lang, okay. Sige, laban nyo. Yan, sige, RTC. Okay. Hawak kita. Sige, laban nyo pa. Wag mo na pumasok, boy. Ay, gago, nag-MH ako. Sige na, JJ. 45 nga pala to. SP ka na, J. Tumira ka. Nice. Ano yun, namatay? Namatay. Wala, patay. Okay, Bert, busin mo ba? Gago, hindi namatay, ah. Namatay, nandito ako sa MF. Nandito ako sa MF. Pasok right. Sige, boy. Ba't tinatawag po sa akin? 8, 7, Mga nakabiya yan, Bert. 5, 4. Compress muna. Yung J-Unit, ha. Yung J-Unit. Compress na, okay na lahat. Boy, 3, 200 parto. Tarawad. Diyan ka sa kabila. Push. Ready, 1. Again, na tornado yan, boy. Na-tornado, right side, boy. Push na. Papush ako, boy. Papush. Kayo mag-push, boy. Huwag kayo na mag-back. Huwag nyo i-back, par. Mamamatay ka rin naman, eh. Huwag nyo na i-back, boy. Sige, laban pa. Wag laban pa. Tumakbo pa mid ko, eh. Pasok right. Nasa right pa rin. Pasok right. Sa right pa rin. Okay, pasok right. 8, 7, 6, 5, 4. Patay ako nun. Dito muna, box muna lahat, ha. 2,
1. Sa MP muna, boy. Ubusin nyo muna sa box, ha. Paubos ako sa box. Paubos muna sa box, boy. Yung Nix, oh. Yung Nix, oh. Papatay ako na ito, boy. Sa box muna. Compress na, okay na lahat, boy. 3, 200 PMH ka, boy. Yung yung Archer, ha. Compress na lahat. 3, 200 PMH. Okay, push nyo na Arto, boy. Push ako sa Arto. Okay, push nyo na Arto, boy. Palinis ako sa Arto, boy. Nag-mid boy, tumakbo sa mid boy. Putang Hindi ina, naglaro si ano, Per boss nun. Wala, bukas daw. Pahinga daw siya. Wait nga, party ko, pre. Asan kayo, Sid? Dito, R1 kami. Naras, R1. Uy, R1. Balik kayo, R1, boy. Wait 8, nga, pre. 7, Kaya siya. 5. Kogo, may nagbihito ako eh. Yung cut. Yung patis. Kupal Ayun na, yun, nabihitin ako. Compass na, 300 PMH, 300 baba. Baba. Asan? Nasa left? 300 pa left. Sige, wadunan mo. Akit na, boy. Akit na. Archer, ready one. First target, boy. So, ino mo ginuha. Sige, linis muna dito, boy. Yung B8, ready one. Yung Ikay. Balik na, L1 na. Ano yung XX? Ang ina mo, ah. L1 muna lahat, L1. Iyakin yan eh, iyakin. L1, okay na, 200 PMH, 200 baba. Paray tayo, paray. Nasa right na to, boy. Quad, sa kabila. Racket. Ready, one. Okay, first target lang, boy. Push. Ulang muna. Yung box muna. Paubos ako yung Teo, boy. Yung Teo. Ready, one. Yung Teo. Ito. Pabinin. Binigay ko na. Okay, binigay ko na. Wala na. Try na. 7, 6, Wait nga, 5, party ka, pre. 4, Miss 3, na ako dito. 2, Go. 1, ready, 1. Bago Pwede na. lang, Yung mag-image ako. Phoenix. Pwede na yan, boy. May papatay pa yan. Compass na, boy. Yan, dyan sa terrain na meron. Okay na lahat. Hey. Yung Compass na, boy. XX pa, yung XX. Ito, yung paarto nga. Paubos ako niyan. Sila Gucci, oh. Ito gusto ko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Iyak. No, Nocturnas. Compass na lahat, boy. Gagalaw tayo, boy. Compass na. Compass na, boy. Iyak. Compass na, 3, 200, baba. Baba. Sige, wala. Tara pa, left na. Wad, dunaan mo, Wad. 3, 2, 1. Tara, push. Push na, ready, 1. Sige, naunahan yan, boy. Cancel. Di ko pinansin. Push pa. Push nyo pa, bar. Push na, wag na magtira back, boy. Wag nyo na itira back. Boy. Aray ko talaga. Pasok na Classic. Tira back lang. Isang ilang yan. Flashing L pa, pre. Pasok Ano Sentinels? Tatakbo na yan pa mid pre. Pasok ulit. Left muna. Pa-drop nga ako ng mega. Dito na lahat. Hindi. Wait lang. Andito na. Gago ka. Bubo. Nagtitira pa kasi sila eh. Compass na lahat. Pa-image nga ulit, eh. Compass okay na lahat, boy. 3. Compass muna lahat. Compass na 3. Pa-L2 muna tayo. 3 kontra pa-L2 nga, boy. Sige, te. Sabayan mo na si Bert. Boy, patayin muna na OT para hindi tayo hindi pa Ito, ready, 1. Putang ina, may taga-dip. Ina, uminog. Patay. Ito, patayin nyo nga din to. Ay, may Phoenix dito. Wag. Bak nyo na. Gago. Hindi yung raid team. Dikit na, oh. Dito muna, bilog muna. Ako na tayo. Gagawin na! Ready, 1. Pwede na. Gogo na, is M-God. Punahan mo. Sige pa, laban pa. Push nyo. Kobe, ah. Push pa. Okay na. Gogo. Oh. Sino yun? Sino yung nakauna doon? Bibigyan ko 10 mamaya. Grabe yun ah. Yan. Click natin yung live mamaya. Hindi ako nakareact. Yung nagsalita, wala? 200 PMH. Wala yun. Putang, Sa PMH, dito muna. Saan pumasok? Compress, 200 para R3. Bakit yun ang baba? Hindi pa nga pumapasok. Boy, may reporter tayo, par. Tara, push. Si Putra, anong ginagawa nito? Reporter tayo sa... Hello. Okay. Okay na yan. Tara, push na. Left and right quad. Push. Gago, sinano, wala palang BA. Ready, 1. Wait lang Ito nga, yung logo. Push na. Left and right yung kagad, boy. Papush ako, left and right. Push na sa back. Palinis kagad yung pain. Sige, Wad, dawakan mo yan, boy. Para hindi na makakancel. Ay ko, kung yun naman nun ni Rock. Pasok. Right. Pasok right. Reso nga, pre. Wala, patay tayo. Party, pre. Reso nga, Tams. Tamad tumayo.
Dito na lahat, boys. Bro, Ang ina, 21 na. 21 minutes. 195. Bano? Ay, sir. Wag yun, trust ko yung kampiyon. okay na lahat, boys. Ako na, te. Gumadali 21 na. Sa PMHD kontra baba. May ano na ba yun? Oh, may solo leveling yun. Yung solo leveling yun. Ito muna yung meet muna nga. Linisin nyo to. Linisin nyo nga muna yun. Tangin na mo! Oyok Linis ko! mo na yun. Diablo! Linis mo na ba Hindi yun? ka sumipol. Ano? Ito yung kay. Gago na cancel ko ata. Na-overcut ko yung ano makasi. Dito na, meet muna lahat. Meet. Dito, nandito Ah, pre, anak. sa left, sa left, Compres pre, muna, compres. Sige, boy. Alam mo. Bobo. Report lang ba? Report lang. Sige. May nagre-report sa akin. Compres na lahat. 3 contra PMHD. 3 contra baba. Sige pa, kami pa unahin mo, Chay! Huwag ka muna! Push! Isang Alfred. Pwede 1 box. Ito. Sorry, boy. Yung sorry. Yung sorry. Push na. Sige, hawakan mo yan. Sorry, boy. Left and right ka. Mag-left and right ka. Left and right ka. Yung hand, hawakan nyo na, boy. Hawakan nyo na. Sige. Pasok tayo, L-boy. Pasok. Teko. So, ina yung hand pre. Hawakan nyo. Pasok. Left tayo. Left. Sige, palinis. Okay na lahat, boy. May nag-OT. Compres na. 3. 200 PMH nga, boy. MH. Pa-OT tayo. 3. 2. 1. MH. 3. 200. L2 na. Para nakawray. L2 na. Diretso na yan, ha. Diretso na, R3, boy. Pabalik ko. Kaya, diretso na yan, boy. Padiretso. Diretso na. Pakilo-OT ako. Yeah, Sorry. wala. 45 bata yan. Pakil lang OT, boy. Diretso nyo, boy. Kaya nyo na yan, boy. Te L2 ka nga, te. Push, OT, push. Push, OT nga tayo, boy. Tara, push, OT. Push, OT. Isa pa, ready, 1. Sa OT, boy. OT nyo. Nice pa, pare ko. Aray ko, pinakayo ni Seiji. Linis pa. Linis. Sige, diretso nyo nga R1 yan, boy. Sa R1 tayo. R1, diretso nyo R1 yan, boy. Boss me, Arwan tayo. Uwi mo nga. Ay, Arwan tayo. Exit. R1. Pasok R1, boy. SP ka na, revive ka na, R1 lahat. R1. Sige, boy. Boost natin. 8, 7, Matapang ko ito na yung pre, sa R1 pre, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, boy. Pwede na. Pahil lang OT doon. Sige, laban muna dito. Paubos ako niyan. Linisin nyo na, boy. Pwede na lahat yan, boy. Linis ako. Palinis muna dito, boy. Palinis ako. Palinis muna dyan. Dyan muna sa L1, ha. R1 muna lahat. R1 muna. 22 yan pre, ha. Pero Sige, wala tang kasama yun. R1 lang muna. Huwag na kayo mag-R2, boy. R1 lang. Ando na sentinel sa pasok R1. Sige, laban nyo dito. Laban dito, par. Laban na. Laban nyo dito. Par, huwag kayo puro tunga dyan. Balagbag kayo, boy. Balagbag nyo. Paubos ako yung long, oh. Yung long. Paubos pa. Basag tayo pre. Anong oras yan? 22. Basag tayo. Ano mo, di ko naabutan. Konti lang sa taas pre. 140 lang yun. Pasok right. Pasok right. Si Hudson dito na ba? Okay, compres lang. Compres na. 8, 7, 6, Bitaw mo. 5, Ano ba? 4, 3, 2, 1. Pwede na, par. Ready, 1. Pwede na, par. Par, wag nyo tutukan yung mga 1 par. Yung mga, alam nyo na mistype. Pag ubusin nyo pa sa baksa, meron pa. Sila Zane. Ubus pa. Dito na lahat, boy. Dito na. Mag-unleash sila pre. Okay, okay lang yan, boy. Mamaya tayo mag-MF. Wala tayo pa kasi MF. Dikit nga pre. Dito lang, 8, 7, Bert? 6, 5. Huwag kayo dyan. Left and right kayo, par. 3, 2, 1. Ready? 1. I-MH si Boss Pin, par. Kabila. Sige, laban pa. Laban pa, par. Ilaban nyo, laban na. Par. Panis kill ako. Ready? 1. Balagbag pa. Laban pa yung ice, oh. Laban nyo pa, par. Pasok right. Ito yung long, par, oh. Sige, Poch. Sige, Gia. pati ko. Okay, patayin yan. Emit Isa na pati ko. Gago patayin yung long, boy. May barcode pre, sa gitna, May barcode daw. Sige, 8, Okay, 7, 6,
5, left and right na. Huwag kayo dyan sa gitna, par. 3, 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na, par. Pwede na, par. Pwede na lahat yan. Pwede na, left and right, par. Left and right kayo, par. Mag-left and right kayo. Ibang brawler sa gitna, boy. Kailangan. Sige, laban pa. Pasok right. Sentinels 26. Pre, ganyanin nyo lang, pre. Pasok right. Left and right ng mga brawler, yung sordi, gitna lang, par. Pasok right. Pasok Huwag right. kayo lumabas, pre. Yung EPS boy, tumakbo yung par 2. Yan. 7, 6, 5, 4, 5. 3, Left and right na. 2, 1, ready? 1, pwede na. Ready, tornado, ready. 1. Sige, laban pa. Ilaban nyo, laban pa, par. Malinis ka agad yan, boy. Mabilisan lang. Yung bin sa baba, sa ano? Sa hagdan, boy. Left and right lang, par. Left and right lang. Yung Kobe pa daw. Nasa Pasok gitna ka, yan, inbull pa. Pwede na ata yan. Pwede na yung Kobe. Ito, boy, oh. Ito. Patayin nyo na yun. Compass na lahat, boy. Huwag na kayo mag-git dyan. Andiyan na si Estel. Pareso nga si Cellboy, nadamay si Cell. 8, Ako na matay. 7, 6, okay na yan. 5, 4, 3, 2, 1, ready, tornado. Pwede na, par. Pwede na. Paubos ako. Paubos pa, boy. Paubos ako. Ubusin nyo na, boy. Ubus na. Yan, malinis ka agad, boy. Diba, konti lang natataga sa atin. Ganun lang, boy. Pasok right. Tangina ni Ice. Tinan mo, JC. Tinan mo yung Ice, ha. Gustong-gusto ako na. Dito lang muna. Dito lang, boy. Kalalaking tao may gusto sa akin. Bad Dito lang. 8, 7, 6, left and right na. 5, Pasok na kayo. 4, 3, 2, 1, ready? Tornado. Pwede na, par. Tornado kagad, boy. Tornado na. Linis kagad, boy. Ganun lang, boy, oh. Okay ng inang yan. Sige, laban pa. Meron pa dyan sa bilog, boy. Sige, linis pa. Yung Pareso ano, pa par. kayo, Chino. Reso nyo nga to, pre. Para mag-SP. Dikit nga, Bert. 8, 7, left and right ulit. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready. 1, pwede na. Ready, tornado, ready. 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, par. Left and right nyo. Wad, sa bilog ka lang banda, boy. Huwag ka dyan sa gilid, boy. Kaya mo mga hitter natin. Sa bilog ka lang. Ang poko, par. Sakit. Okay, pasok right. 0-2. 0-2, Sentinels, pre. 7, wala. Ayaw na pumasok. Nakatapak pa din, pre. Sige lang. Yung Kobe, pabilangan ako ng Kobe, yung kills. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 3, 2, 1, ready. 1, pwede na, par. Pwede na. Ready, tornado, ready. 1. Sige, laban na. Pasok right. Ano? Boy, sino may mega dyan, boy? Pa-fill nga ako, boy. Pa-fill nga sa gitna. Hit natin ka. Pasok mo fill sa akin, boss. Sa akin Ay, gago, zero. paturo. Dito lang, boy. Babasag tayo. 0-2, 0-3, babasag tayo. Dito lang, wag na kayo mag-image, boy. 8, Ano, matay na naman. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, tornado, ready. 1, pwede na, boy. Pwede na. Cancel na yung gitna, par. Yung left and right na lang, boy. Galawan yung left and right. Putang ina, linis, di ba? Okay ng ina mo. Sino ba kasama mo sa main? Sino ba ako, pre? Sino ba ako? Sino ka ba? Guts nga ako, Guts. Dito lang ulit. Chay, sabihan mo si Edge, bilhin ng CD, boy, Uy, mayabang ka, sabi ni Tereno. 8, 7, 6, MH. 5, Video 4, Video. 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na, par. Pwede na, boy. Paubos na lang ako, boy, paubos. Mabilis ang ubos sa pagkain. Yung poko. Okay, Wad, dito ka, boy, dito ka pumesto, boy. Dito ako. Sabi, hindi ka pa pala nakapasok. Tapak. Dikit party ka, pre. Yeah, dito ka pumesto, Wad, Dito ka pumesto, boy. Pag nag-voting nga, pre, pwede tayo umangat, pag nag-voting. 8, 7, 6, 5,
4 box na! Left and right! 3, 2, 1, ready? Tornado, pwede na par. Pwede na lahat. Linis na lang kaagad, boy. Pasakal nung ay Linis, yung right side, boy. Yung right side, walang tao sa right side natin, par. Sila Nero, oh. Yung right side natin, boy. Walang tao lagi. Yung barcode. Pasok right. 43. Boy, pag walang tao dito, boy, patao dito, paro. Patao naman dito. 8, 7, 6, 5, 4. Left and right. Yung left side naman walang tao, par. Ready? Tornado, ready. 1, pwede na. Linis. Kalat. Sige, linis pa. Meron pa ata. Meron pa ba? 10 seconds. Sige, boy. Linis pa, boy. Paubos ako. Okay, dito na, boy. Babasag. Okay na. Yaj, bili ka ng CD, Yaj, ha? Wala, wag, wait mo. Mabak na left, pre. Wait lang. Oh, tara, palip tayo. 8, 7, 6, 5. Sige, compass lang. Pasok lip, par. 3. Dito lang muna. Kumalma kayo, boy. Ubusin natin to. 3, 2, 1, trapos na pa L2, boy. Mga nasa gitna ha, mga archer ha. Tara. Oh, yung likod yung archer. Archer, patay ako niyan. Oh, tara, push na L2 tayo. Kalma nyo lang. Sige, kalma nyo lang, boy. Tara, pa L3 tayo, boy. Pa L3. Tara, malilikuran natin to, ha. Pasok kayo L, mga namatay, ha. Pasok L. Tara, push na. Ready? 1, pwede na yan, boy. Linisin nyo na, boy. Linis na. Pakiloti ako, boy. Ready? 1, sige, push pa, pakiloti. Push na, okay. Yung Nero. Cancel ka sa akin, par. Yung ITI, pre. ITI. Hawak ko. Yung archer, image mo ako, pre. Eto na, harap. Ray, image mo dyan si Wad. Si Gia Pareso ako, boy. Dito, wag nyo muna labasin yan, boy. Huwag nyo labasin, pre. Ang kulit na Chino kasi, oh. Sa kanil na, oh. Nako, boss siyang sabi sa'yo, eh. Wag nyo muna labasin, par. Pareso nga ako, Pareso nga muna yan. Pareso na mga epes muna. Si Ate Reyna, si Geox. Epes muna. Wag muna. Dito muna lahat, boy. Wag muna kayong makulit. Naku, namatay yung tropa ko. Boy, diskarte kayo Pre, huwag pumasok. nyo na kasi gulo, anohin yan. Tangina, Dikit nga. ang kulit nyo kasi. Boss, Tangina minute nyo nga. kasi, Frangods kayo, pre. Hindi kayo namamatay. Tanginang yan, Diablo. Lipat na nga yung SG, boy. Testing nyo kami. Yung wave ng SGO, Diablo nyo naman yan. Pag ako namatay dito, kasalanan nyo to, ha. Ray, asa ka, Ray? Support Meron nyo yan. yung Chino. Reso nyo ngayon, boy. Nasa labas, boy. Yung Suwa G, Pareso ako. Yung Gia, Jason. Kung kaya, boy. Kalahati ako. Pareso ako. Na tropa, boy. Di nga, boss. Bak na muna. Alaanin ka dyan, ano. Pwede, Epes, labas kayo, ha. Pareso niyan, boy. Pareso nga niyan. Papatayin ko to. Sige, pareso pa yung Si Jason pa. Si Jason na lang, si Jason. Si Jason na lang, boy, si Jason. Ayun na, harap natin. Pasok. Yung note, pasok. Sige lang. Boy, wag nyo kami unahan, par. BA mo. Wag kayong kapit na dyan, ha. Kailangan, yeah. Ready, one? Pabig agad nung harapan, Yung boy. M, Sige, yung cancel M yung na gitna. Cancel yung gitna, par. Pukin ang ina mo. Yung one din, friend, pati Bane. boss. Ready? One, sige, labasin nyo na, boy. Labasin nyo na lahat, boy. Labasin nyo na, boy. Huwag na yan, senti na yan. Sige, ubusin nyo. Wala problema yan. Tara, balik. Dikit nga, pre. Compress. Compress. Yung party ko, ya. Okay, yan. Ako na. Itong ina mo, dinama mo yung Nocturnals. Target ko nga yun. Dito na, boy. Bibigay ba yan sa Pabiyay daw si Boss Min, pre. Huwag na. Sed, bibigay. Yung chai 1 minute nga pindutin mo, bye. Par. Boy. Vamos na lahat. Pa-block lang, pa-block. Pwede rin natin. Ano trip nyo? Dikit party. Araw na yan. Dikit party. Game na yan, pre. Monday naman, ano na ulit yan. Yung Monday na lang kunin natin. Wednesday na lang kunin natin, pre. Tanungin natin members natin. Ano trip nyo, boy? Kung gusto nyo manalo, 1. Kung gusto nyo ibigay, 2. 3. 2.
1, 2, 3. Ano ba yan? May 5. Grabe ka natin. 4, ano? Ang ina mo, makukulit na members natin. Tara, labas tayo dito, boy. Ayoko mag-dep. Combres na. Si Bako muna. Pasali ako si Bako. Back muna. Si Bako, pasali ako. Isali niyo muna si Bako para makagalaw tayo, boy. Okay na, Bako? Tingnan nyo muna kung saan yan. Combres. Okay na? Dito muna. Bilog muna tayo. Saan, boss? Yung ano nga, scouter, saan sila? Saan sila clashing, boy? R1? Sige, wait lang. Kalma kayo. Nag-wait yung ano natin. Wait ko yung report ng scouter natin. Para. Dito lang. Likod. Oh, lol. Nice report. Sabi ako, Jet. Saan clashing yan, boy? Saan clashing? Sabog yung Huwag niyo patayin dyan ha, yung RD. Saan clashing, boy? Hello. Wala akong alam yan. May bababa ako. Hindi ko na nga pre para makita ko po. Tara, ano nga, ng... Bert, ito yung X6. Saan dito, Bert? Low plat. Saan muna, gago? Ay, hindi, Boy, wala. dito nga muna, bilog. May HR sa ano ba yan? May HR sa L3. Tara pa L3 nga muna, boy. Tara, L3 nga muna, boy. daw. Ito muna, pipindot to Red 1. Patayin nyo. Tara, balik na. Gago naman tayo ko. Balik muna sa bilog. Balik muna, resuan muna, boy. Pareso muna kami. Yung Suwa G, tsaka si Gia, boy. Balik muna. Tang inang kukulit talaga. Olo, sige. May reso to Compres si muna, X. par. Idol tayo. Tara, X-Lit. Akit ka. R3 meron na. 3, kontra pa, kontra pa ba? Ito ba yung RT? Ito. Ay, wala. Sige, Pipindot kayo. Tara pa R1. nga, boy. Famous ako. Wala tayong problema, matalo hindi. Tara, push. Ready, 1. Push na, boy. Push nyo na, R1. Pasok R1, mga namatay, boy. Sige, balag na. Sige, ubusin nyo na, boy. Pakil na ng OT dyan, boy. Pasok right. Wala pa kung may pindot. Sige, boy. Linisin nyo lang. Linisin nyo, boy. Pasok R1. Nag-left side na, aakyat yan. Pasok na R para makagalaw tayo dito, boy. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Trap MH. 3, 2, 1. Trap R2. X-Lit, wala akong MH. May reso kita. Nagbag ako sa Reso party. kita. Pari ko eh. May siya, Jet. Dito ako, Jet. Trap R3. R3. sa malayo. R3. Eto, boy. Ready? Hindi kayo nag-OT. Tanga. Bobo. Nocturnal, 3, 2, 1. Trap. private ito. Pasok. Oy. Yung ina nito may sagad eh. Compress. Ito na. Likod natin. Ito. Bida ka. Bida harap. Ready? 1. Ayun yung Nero. Sige, cancel yan, par. Cancel yan. Wag lang kayo sa unahan, boy. Kami nasa unahan, boy. 3, 2, 1. Labasin nyo na. Ilabas nyo na. Paubos. Pag naubos sa L3 pa. L3. Sagarin nyo L3. Palinis ako. Yung ano, UII. Tong UII, pre! Balik muna. Ay, kasabay, pamaklohan ko. Reso mo. Ray. Sige ako. Ito nga, Ray. Reso nyo, Ikaw nga, Ayun, Ray. madilig siya. Iyak. Party, Ray. Ay, gago. Ano pa rin? Thank pre. Bug pa rin. Balik muna, Pamaklohan ko. Reso nyo ulit. Sige ako. Ako na si Boss. Iyak. Hoy, si Rex Videos, huwag nyo na patayin, par! Huwag nyo na patayin! Gati, mabitaw ka. Yung ASG, alisin muna dyan, walang guild boy. Tulong nga yan sa R3 ah. Putay nahabol ako. 1, 1. Ito na, pasok, ito na, harap, ready 1. Sige, labanan nyo na yan, boy! Sige, Laban na, harapan nyo. Sige, laban pa. Laban nyo. Sige, siniro pa. Sige, laban pa. Pakilang OT. Pabiyay lang. OT, patay OT. Ready 1? Sige, laban pa. Pakilang OT ng Nocturnals ha. Papatay ng OT Nocturnals. Sige, laban pa. Patay kami sa rin na gago. Kaya ba Rizwan, boy? Parese pa nga OT, boy. Diyan lang muna kayo. Pabawas ako, boy. Pareso ako sa Ebis R tayo. Sige, laban. Pasok kar. Mga namatay, boy. Ar. Diyan lang kayo, boy, ha. Pareso ako, boy, ha.
Tara, Lang, pre. Kaya Terena yung meron, pre. Wait lang, malapit na yan. Okay na. Resu. Gago, wag mo yung patayin, Kin. Gago, Ang dami hindi yung ko basic pinatay ko, pre. Madadamay nga ni. Wait lang, party namin, ah. On Ay, the way na, na, para. Ready, one? Bobo talaga. Sige lang, tang ina mo, hindi na ba compress? Ano yun? Teso ta, Sed, ah. Sige, rest mo, babe. Ano to, Ayun na. audition, pre? Okay, ubus pa. OT. Yaj, asa ka, Yaj? Pa-OT ako, Yaj. Asan si Edge? Opo. Huwag na, okay na yan. Ano. Tikit nga, pre. Tikit. Tangina mo, namatay pa ako doon. Okay, MH ko muna dito. Sige, labasin nyo na. Alanganin na ba? ano mo, Oo, ano. linisin nyo na lahat. SP ka na lang, JC. Wala ko nung MH. Gago. Huwag nyo patayin yan, ha? Huwag nyo patayin yan, boy. Huwag nyo patayin yan. Nagpapa-MMR din sila, boy. Nagpapa-MMR yan, Red One. L. Tama na. Ipaubos Tama mo. ka na, Ang ina Sil. namatay si Wad, Red One. Okay. Tama ka na, Sil. Tama ka na, Sil. Maturira. Yun. Rico. Putang ina mo. Ano? Tawanin ko. Sabog yung ulo. Sige, paubos ako. Nasa mid. Marami sa mid, boy, ha? Marami sa mid. ulo. Marami sa mid. Kaya ba yan? 8 seconds. Marami sa mid. Ito, nag-ano siya. Ina mo, oh. Ayan. Bobo. Tantado. Dinis, Tangina mo. dinis. Ayop ka. Ano, tanas. Kaya mo ako? Tangina, di mo ako kaya. Sitaw, wag mamamatay ka sitaw, ah. GG's, nice, G. Uy, gago, ba't nasa SG ako? Wala, nakabul na. Alam mo, tapuan na. Wala ako siya ako.